Auspicia este programa Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Ceci. La verdad que muy contentos de iniciar un nuevo programa. Para los que participan por primera vez, los que son nuestros acompañantes televidentes por primera vez, te contamos que en media hora vamos a hacer un recorrido sobre lo más trascendental de la actividad de Francisco, lo más importante en media hora. Bueno, una semana que ha dejado marcada desde distintas perspectivas la impronta de la paz, porque el Papa Francisco ha visitado viernes 28, sábado 29 a Egipto. Allí se ha encontrado con los hermanos de la Iglesia Copto-Católica, una iglesia que está unida a la Iglesia de Roma, que tiene un rito diferente y a quienes les ha dejado, Ceci, especialmente el punto clave del diálogo como un instrumento contra la violencia. Vale decir que esta visita del Papa se da 3 semanas después de que sufrieran atentados 2 iglesias coptas. Estamos hablando de la iglesia de Tanta y de Alejandría, donde murieron 46 personas a mano del Estado Islámico. Un dato para no olvidar y para hacer también este escenario del contexto y desde donde se enmarca también el viaje de Francisco. Con el lema El Papa de la Paz en el Egipto de la Paz, ha visitado el Papa Francisco, lo decíamos recién, este pueblo que tiene mucho en común con quienes van caminando en la fe con Jesús, un pueblo que es mayoritariamente musulmán. Allí ha dejado este mensaje que nos invita a todos. Y también decir, Cristian, que va a haber información en torno a la audiencia general, el Ángelus, todo esto y mucho más aquí en Francisco a Diario. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. El sábado 29 de abril, el Papa Francisco, luego de despedirse de la Nunciatura Apostólica y saludar a los niños de una escuela camboyana de El Cairo, se dirigió hacia el estadio Air Defense para celebrar la Eucaristía. Allí, el Papa, utilizando 3 palabras claves, llegó con su mensaje con concretas realidades. Estas 3 palabras claves nos llevan a realidades profundamente humanas a las cuales él quería hacer referencia en esta hermosa celebración eucarística que tuvo en Egipto, en El Cairo. En el tercer domingo de Pascua, el Evangelio habla del camino que hicieron los discípulos de Emaús tras salir de Jerusalén. Un Evangelio que se puede resumir en 3 palabras: muerte, resurrección y vida. Dijo el Papa Francisco esto en la homilía de la misa del 29 de abril. Morte. I 2 discepoli tornano alla loro vita quotidiana cariche di illusione e disperazione. Il maestro è morto e quindi è inutile sperare. Erano disorientati, illusi e delusi. Il loro cammino è un tornare indietro, è un allontanarsi dalla dolorosa esperienza del crocifisso. La crisi della croce, anzi, lo scandalo e la stoltezza della croce sembra aver seppellito ogni loro speranza. Colui su quale hanno costruito la loro esistenza è morto, sconfitto, portando con sé nella tomba ogni loro aspirazione. Risurrezione. Nell'oscurità della notte più buia, nella disperazione più sconvolgente, Gesù si avvicina a loro e cammina sulla loro via perché possano scoprire che Lui è la via, la verità e la vita. Gesù trasforma la loro disperazione in vita perché quando svanisce la speranza umana incomincia a brillare quella divina. Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Quando l'uomo tocca il fondo del fallimento e dell'incapacità, quando si spoglia dell'illusione,
di essere il migliore, di essere autosufficiente, di essere il centro del mondo, allora Dio gli tende la mano per trasformare la sua notte in alba, la sua afflizione in gioia, la sua morte in resurrezione, il suo cammino all'indietro in ritorno a Gerusalemme, cioè in ritorno alla vita e alla vittoria della croce. Chi non passa attraverso l'esperienza della croce fino alla verità della resurrezione si autocondanna alla disperazione. Infatti, noi non possiamo incontrare Dio senza crocifiggere prima le nostre idee limitate da un Dio che rispecchia la nostra comprensione dell'onnipotenza e del potere. Vita. L'incontro con Gesù risorto ha trasformato la vita di quei due discepoli, perché incontrare il risorto trasforma ogni vita e rende feconda qualsiasi sterilità. Infatti, la risurrezione non è una fede nata nella Chiesa, ma la Chiesa è nata dalla fede nella resurrezione. Dice San Paolo, se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. También agregó al finalizar que la verdadera fe es la que nos hace más caritativos, más misericordiosos, más honestos y más humanos. Es la que anima los corazones para llevarlos a amar a todos gratuitamente, sin distinción y sin preferencia. Es la que nos hace ver al otro no como a un enemigo para derrotar, sino como a un hermano para amar, servir y ayudar. Es la que nos lleva a difundir, a defender y a vivir la cultura del encuentro, del diálogo, del respeto y de la fraternidad. Cari fratelli e sorelle, Dio gradisce solo la fede professata con la vita, perché l'unico estremismo ammesso per i credenti è quello della carità. Qualsiasi altro estremismo non viene da Dio e non piace a Lui. Ora, come i discepoli di Emmaus, tornate alla vostra Gerusalemme, cioè alla vostra vita quotidiana, alle vostre famiglie, al vostro lavoro e alla vostra cara patria pieni di gioia, di coraggio e di fede. Non abbiate paura di aprire il vostro cuore alla luce del risorto e lasciate che Lui trasformi la vostra incertezza in forza positiva per voi e per gli altri. Non abbiate paura di amare tutti, amici e nemici, perché nell'amore vissuto sta la forza y el tesoro del creyente. El pasado 30 de abril, después de su regreso del viaje a Egipto, el Papa Francisco, en el marco de la oración mariana de Regina Coeli, allí en la Plaza de San Pedro, hizo mención a la realidad que está viviendo el pueblo venezolano. Rezó por ellos, preocupado por la profunda crisis que vive este país. Cari fratelli e sorelle, non cessano di giungere drammatiche notizie circa la situazione in Venezuela e l'aggravarsi degli scontri con numerose morti, feriti e detenuti. Mentre mi unisco al dolore dei familiari delle vittime, per le quali assicuro preghiere di suffragio, rivolgo un accorato appello al governo e a tutte le componenti della società venezuelana affinché venga evitata
ogni ulteriore forma di violenza, siano rispettati i diritti umani e si cerchino soluzioni negoziate alla grave crisi umanitaria, sociale, politica ed economica che sta stremando la popolazione. Affidiamo alla Santissima Vergine Maria l'intenzione della pace, della riconciliazione e della democrazia in quel caro paese. Durante la Conferencia Internacional por la Paz, realizada en el Cairo el 28 de abril, 27 y 28 de abril, organizada por una institución suní al-Azhar, el Papa Francisco fue invitado especialmente. Allí, ante un gran número de musulmanes, esto decía. È un grande dono essere qui e iniziare in questo luogo la mia visita in Egitto, rivolgendomi a voi nell'ambito di questa conferenza internazionale per la pace. Ringrazio il mio fratello, il grande Imam, per averla ideata e organizzata e per avermi cortesemente invitato. Vorrei offrirvi alcuni pensieri traendoli dalla gloriosa storia di questa terra che nei secoli è apparsa al mondo come terra di civiltà e terra di alleanze. Terra di civiltà. Fin dall'antichità la civiltà sorta sulle rive del Nilo è stata sinonimo di civilizzazione. In Egitto si è elevata alta la luce della conoscenza, facendo germogliare un patrimonio culturale inestimabile, fatto di saggezza e ingegno, di acquisizioni matematiche e astronomiche, di forme mirabili di architettura e di arte figurativa. La ricerca del sapere e il valore dell'istruzione sono state scelte feconde di sviluppo intraprese dagli antichi abitanti di questa terra. Sono anche scelte necessarie per l'avvenire, scelte di pace, e per la pace perché non vi sarà pace senza un'educazione adeguata delle giovani generazioni. E non vi sarà un'educazione adeguata per i giovani di oggi se la formazione loro offerta non sarà ben rispondente alla natura dell'uomo, essere aperto e relazionale. L'educazione diventa infatti sapienza di vita quando è capace di estrarre dall'uomo in contatto con colui che lo trascende e con quanto lo circonda il meglio di sé, formando identità non ripiegate su se stesse. La sapienza ricerca l'altro, superando la tentazione di irrigidirsi e di chiudersi, aperta e in movimento, umile e indagatrice al tempo stesso. Ella sa valorizzare il passato e metterlo in dialogo con il presente senza rinunciare ad un'adeguata ermeneutica. Questa sapienza prepara un futuro in cui non si mira al prevalere della propria parte, ma all'altro come parte integrante di sé. Essa non si stanca nel presente di individuare occasioni di incontro e di condivisione. Dal passato impara che dal male scaturisce solo male e dalla violenza solo violenza, in una spirale che finisce per imprigionare. Questa sapienza
Rifutando la brama di prevaricazione, pone al centro la dignità dell'uomo, prezioso agli occhi di Dio, e un'etica che dell'uomo sia degna, rifutando la paura dell'altro e il timore di conoscere mediante quei mezzi di cui il Creatore l'ha dotato. Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. En esta segunda parte, lo que vamos a compartir ahora de la Conferencia Internacional por la Paz, a la que fue invitado el Papa Francisco allí en Egipto, él se encarga de dejar muy en claro que hay una verdadera incompatibilidad, dice el Papa, entre la fe y la violencia, entre creer y de odiar, y que toda religión no solo está encargada de desenmascarar al mal, sino que lleva en sí mismo justamente esta vocación a promover la paz. In quanto responsabili religiosi, siamo dunque chiamati a smascherare la violenza che si traveste di presunta sacralità, facendo leva sull'assolutizzazione degli egoismi anziché sull'autentica apertura dell'assoluto. Siamo tenuti a denunciare le violazioni contro la dignità umana e contro i diritti umani, a portare alla luce i tentativi di giustificare ogni forma di odio in nome della religione e a condannarli come falsificazione idolatrica di Dio. Il suo nome è santo, egli è Dio di pace, Dio Salam. Perciò solo la pace è santa e nessuna violenza può essere perpetrata in nome di Dio perché profanerebbe il suo nome. Insieme, da questa terra di incontro tra cielo e terra, di alleanze tra le genti e tra i credenti, ripetiamo un no forte e chiaro ad ogni forma di violenza, vendetta e odio commessi in nome della religione o in nome di Dio. Insieme affermiamo l'incompatibilità tra violenza e fede, tra credere e odiare. Insieme dichiariamo la sacralità di ogni vita umana contro qualsiasi forma di violenza fisica, sociale, educativa o psicologica. La fede che non nasce da un cuore sincero e da un amore autentico verso Dio misericordioso è una forma di adesione convenzionale o sociale che non libera l'uomo ma lo schiaccia. Diciamo sempre, più si cresce nella fede in Dio, più si cresce nell'amore al prossimo. Si assiste con sconcerto al fatto che, mentre da una parte ci si allontana dalla realtà dei popoli in nome di oggettivi che non guardano in faccia a nessuno, dall'altra per reazione insorgono populismi demagogici che certo non aiutano a consolidare la pace e la stabilità. Nessun incitamento violento garantirà la pace ed ogni azione unilaterale che non avvii processi costruttivi e condivisi è in realtà un regalo
ai fautori dei radicalismi e della violenza. Per prevenire i conflitti ed edificare la pace e fondamentalmente adoperarsi per rimuovere le situazioni di povertà e di sfruttamento dove gli estremismi più facilmente attecchiscono e bloccare i flussi di denaro e di armi verso chi fomenta la violenza. Ancora più alla radice è necessario arrestare la proliferazione di armi che, se vengono prodotte e commerciate, prima o poi verranno pure utilizzate. Solo rendendo trasparenti le torbide manovre che alimentano il cancro della guerra se ne possono prevenire le cause reali. A questo impegno urgente e gravoso sono tenuti i responsabili delle nazioni, delle istituzioni e dell'informazione, come noi, responsabili di civiltà, convocati da Dio, dalla storia e dall'avvenire, ad avviare, ciascuno nel proprio campo, processi di pace, non sottraendosi dal gettare solide basi di alleanza tra i popoli e gli stati. La iglesia copta egipcia tiene su origen en las prédicas de San Marcos, justamente el autor del segundo evangelio allá por el siglo I, y que ha llevado él en tiempos de Nerón el cristianismo a esta zona de Egipto. Esta iglesia pertenece a las iglesias ortodoxas coptas orientales que se han separado del cristianismo primitivo allá por el Concilio de Calcedonia en el año 451. La iglesia copta tiene su propio papa, estamos hablando de Tawadros II, con quien el Papa Francisco ha querido seguir su diálogo ecuménico y sobre todo ha querido seguir tendiendo puentes. Tawadros II le dio la bienvenida al Papa Francisco en su visita a Egipto. Amado hermano, su santidad Papa Francisco, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Su santidad, a nombre de todos los miembros del Santo Sino y de todos los organismos, le damos la bienvenida aquí a nuestro país, Egipto, el país de la historia, en donde se encuentra Oriente y Occidente, se encuentran los albores que un día dieron lugar a la historia, donde el Nilo siempre se abre buscando la nueva tierra. Le damos la bienvenida en Egipto, que fue refugio de la Sagrada Familia por más de 3 años, trasladándose de este a oeste, bendiciendo la tierra y el pueblo. Le damos también la bienvenida a nuestra iglesia copta. Da poco trascorsa la grande solennità della Pasqua, centro della vita cristiana, e quest'anno abbiamo avuto la grazia di celebrare nello stesso giorno. Abbiamo così proclamato all'unisono l'annuncio della risurrezione, rivivendo in un certo senso l'esperienza dei primi discepoli, che in quel giorno insieme gioirono al vedere il Signore. Questa gioia pasquale che oggi impreziosita dal dono di adorare insieme il risorto nella preghiera e di scambiarci nuovamente nel suo nome il bacio santo, l'abbraccio di pace. Sono tanto grato di questo. Giungendo qui come pellegrino, ero certo di ricevere la benedizione di un fratello che mi aspettava. Grande era l'attesa del ritrovarci. Mantengo infatti ben vivo il ricordo della visita di Vostra Santità a Roma poco dopo la mia elezione, il 10 maggio del 13,
una data che è felicemente diventata l'occasione per celebrare ogni anno la giornata di amicizia copto-cattolica. Al finalizar el encuentro firmaron una declaración conjunta. Nosotros, Francisco, obispo de Roma y papa de la Iglesia Católica, y Tabadros II, papa de Alejandría y patriarca de la sede de San Marcos, damos gracias a Dios en el Espíritu Santo, porque nos ha concedido la gozosa oportunidad de encontrarnos una vez más para intercambiar nuestro abrazo fraternal y unirnos de nuevo en una misma oración. Damos gloria al Todopoderoso por los vínculos de fraternidad y amistad que unen la sede de San Pedro y la sede de San Marcos. El privilegio de estar juntos aquí en Egipto es una señal de que nuestra relación en cada año es más sólida y de que seguimos creciendo en cercanía, fe y amor en Cristo nuestro Señor. Nuestro testimonio cristiano compartido es una señal llena de gracia, de reconciliación y esperanza para la sociedad egipcia y sus instituciones. Una semilla plantada para que produzca frutos de justicia y paz, puesto que creemos que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios. Nos afanamos para que la tranquilidad y la concordia sean una realidad de la coexistencia pacífica entre cristianos y musulmanes, dando así testimonio de lo mucho que Dios desea la unidad. Hoy nosotros, Papa Francisco y Papa Tabadros II, para complacer al corazón del Señor Jesús, así como también al de nuestros hijos e hijas en la fe, declaramos mutuamente que con una misma mente y un mismo corazón, procuremos sinceramente no repetir el bautismo a ninguna persona que haya sido bautizada en alguna de nuestras iglesias y quiera unirse a la otra. Esto lo confesamos en obediencia a las Sagradas Escrituras y a la fe de los 3 concilios ecuménicos reunidos en Nicea, Constantinopla y Éfeso. En la audiencia general del miércoles pasado, ya en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco exhortó a los cristianos de Egipto y de Medio Oriente a que puedan implicarse en la paz y allí claramente en su región, porque dice él, los cristianos en Egipto como en toda nación de la tierra están llamados a ser levadura de fraternidad. Esto es posible, dice el Papa, si viven en sí mismos la comunión con Cristo. En su enseñanza y en el marco de esta audiencia, el Papa Francisco hizo una reflexión de lo que aconteció en su viaje el pasado 28 y 29 de abril a Egipto. Y su intención clara era la siguiente: llevar un signo de paz a Egipto, a esta zona tan golpeada, y a toda aquella región que desafortunadamente sufre el golpe de los conflictos y de las crisis. Queridos hermanos y hermanas, deseo hablarles hoy sobre mi reciente viaje apostólico en Egipto. El lema del viaje era el Papa de la Paz en un Egipto de paz. El primer día tuve varios encuentros encaminados a fomentar este diálogo entre cristianos y musulmanes y a promover la paz. Egipto es tierra de civilización y de cultura, y esto nos enseña que la paz se construye mediante una educación integral que comprende la dimensión religiosa y la relación con Dios. Viví además un signo de comunión con el querido hermano, el Papa Tabadros II, patriarca de los coptos ortodoxos. Renovamos nuestro compromiso de caminar juntos y firmamos una declaración conjunta en la que nos comprometemos a buscar los medios para no repetir el bautismo administrado en nuestras respectivas iglesias. Acompañados también por el patriarca de Constantinopla, rezamos por los mártires de los recientes atentados. Su sangre fecunda el diálogo ecuménico y a toda la Iglesia. El segundo día estuvo dedicado a los fieles católicos. Los animé a que reavivaran en ellos la esperanza, la experiencia
de los discípulos de Emaús. Después me reuní con sacerdotes religiosos y religiosas y seminaristas. En ellos he visto la belleza de la Iglesia en Egipto y recé con ellos por todos los cristianos de Oriente Medio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que la Sagrada Familia de Nazaret, que emigró a la tierra del Nilo para huir de la violencia de Herodes, bendiga y proteja al pueblo de Egipto y a todos ustedes les conceda paz y bien en sus vidas. Muchas gracias. Y ya vamos llegando al final de esta edición. Gracias a ustedes que nos van acompañando. Vamos a ir quedándonos con algunos puntos que son cruciales de lo que ha sido esta media hora compartida. La posibilidad de rescatar la visita de Francisco a Egipto, esta búsqueda de la paz, esta posibilidad de ser puentes, que lo vemos concretamente en Egipto y es un desafío también para la realidad venezolana, sí, por la que tanto pidió Francisco, sobre todo en el marco de la oración del Regina Coeli. Y también esta invitación que nos hace el Papa también es a reconocer estas, o recordar y revalorizar estas tres palabras que él hacía hincapié en la celebración eucarística allí en Egipto: muerte, vida y resurrección. En el orden que los dijo él: muerte, resurrección y vida. Tenerlas bien presentes, que van constantemente dándose en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, en donde Dios se hace presente. Hablando de la presencia, agradecer la presencia no solamente de ustedes, sino la posibilidad que se abre en varios puntos de la Argentina de poder llegar también a sus hogares. Bueno. Vamos a ir citando algunos lugares, vamos a agradecerles, los citamos, pero agradecerles primero a Colsecor, donde también se emite Francisco a diario. Multimedios El Eco. A Canal 10 de Entre Ríos. A Canal 4 de San Juan. A la Televisión Cooperativa de Canal 13 en Zapala, Neuquén. Al Canal 2 de Jesús María. A Canal 6 Video Cable de Balnearia. Al Canal 5 de Entre Ríos. Y a la televisión por cable de Colón, Entre Ríos también. Y Canal 8, Tele 8 de la ciudad de Córdoba. Agradecerles a todos ustedes que permiten que Francisco a Diario pueda llegar al hogar de tantísima gente que espera con mucho gozo, como nosotros también, lo que el Señor nos va a decir a través de este sencillo hombre común, como él se ha definido algunas veces, que es el Papa Francisco Jorge Bergoglio. La invitación es para la semana próxima, con todo lo que hemos compartido, con mucho más, aquí en Francisco a Diario.